তো বন্ধুরা একটা বিষয়টা নিয়ে লগে শেয়ার করি। বিষয়টা হচ্ছে এটাই, প্রতারণা কারে কো। তো কালকা ফেসবুকে কমেন্টে একটা মেসেজ কমেন্ট করছিলাম। কমেন্ট করার লগে লগে আমার মোবাইলও মেসেঞ্জারে একটা মেসেজ আইছে, ভয়েস মেসেজ। তো ভয়েস মেসেজটা আমি শুনে দেখলাম আমার নামে নাকি লটারি লাগছে আইফোন গিফট, মানে জমজম ইলেকট্রনিক থেকে আইফোন গিফট আমার নামে পাঠাইব। মানে পয়সা পে করুন লাগে। তো পয়সাটা কিবা পে করাম না করাম ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখুন। আবার বক্স নাম্বার 8 ভিডিও সহকারে আমার হোয়াটসঅ্যাপে দেয়া দিছে। তো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখুন। বয়সটা আমি শুনাইতেছি না। अस्सलामुअलैकुम जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स से छोटा भाई अब्दुल गफूर बात कर रहा हूँ। प्यारे भाई, आपने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है बिल्कुल राइट है। হোয়াটসঅ্যাপে দেখুন, এই যে ভিডিওটা আইছে ডাইরেক্ট এইভাবে আইছে। হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে বয়সটা নিয়ে শুনাইতেছি। ये सेंट्रल मुंबई से बात कर रहे हैं। 8 नंबर का पार्सल आपका आया हुआ है, नाम एड्रेस और फोटो डाल। দেখেন অ্যাড্রেস পাঠান লাগে। তো আমি এটা তো বুঝতেই পারছি এটা যে ফেক হইব। লগে লগে আমি একটা অ্যাড্রেস পাঠাইছি, এর লগে আমি একটা ফানি করতেছি। লগে লগে অ্যাড্রেস পাঠানোর লগে লগে দেখুন गिफ्ट दे दिसे। वीडियो देखो आपका बॉक्स नंबर 8 है, ये देख लें। इसके अंदर जो जो सामान है वो आपको दिखा देते हैं। ये आपके देखें 2 अल्ट्रा वॉचेस है, अल्ट्रा वॉचेस, ठीक है। और ये आपके देख लीजिए एयरबड्स हैं, एयरबड्स ब्लूटूथ डिवाइस, ये आपको दिखा देते हैं सर। ये आपके एयरबड्स हैं और ये आपका सर आईफोन 14 प्रो मैक्स है, ठीक है। ये देख लीजिए आईफोन 14 प्रो मैक्स, और ये आपका मिनी आईपैड है। ये टोटल सामान इस बॉक्स के अंदर आया है, बॉक्स नंबर 8 के अंदर। ये देख लो ऑफिस के अंदर बैठे हुए। ये जो अपना टैक्स है ये पे करो, पे करके अपना ये जो पार्सल है इसको रिसीव करो। ओके सर, थैंक यू। तो ভিডিওটা দেখলেন, আইফোন আছে, ট্যাবলেট আছে, ঘড়ি আছে। তো তার বাদে ভয়েসটা শুনুন। भाई साहब, ये आपका पार्सल आया हुआ है जमजम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से। अभी आपका ये नाम और एड्रेस मेंशन करवा के सामान आपके एड्रेस पे भिजवा रहे हैं। ये नाम और एड्रेस मेंशन करने का फीस आएगा, एयरपोर्ट कस्टम ड्यूटी चार्ज आएगा, 2100 का कस्टम चार्ज आएगा। ये कस्टम चार्ज आपको ऑनलाइन से क्लियर करना पड़ेगा, तभी ऑर्डर आपके नाम पे बुकिंग होगा। बुकिंग होने के बाद 12 से 24 घंटों में आपकी ये दिए गए एड्रेस पे आपको रिसीव होगा, ठीक है। भाई साहब, क्या करना है? पार्सल का मंगवाना है या कैंसिल करवाना है? তাই পয়সা দিন লাগে, পয়সা পে করলে পরে পার্সেলটা পাঠাইব। তাই আমি কি কইছি ক্যাশ অন ডেলিভারি করে দেওয়ার লাগে। তারা কইতেছে ক্যাশ অন ডেলিভারি হইতো না। তাই ক্যাশ অন ডেলিভারি হইতো না। তাই এরকম কেউই এরকম প্রতারণাত পড়ুন না যায়, এরকম ঠকবাজি কেউই পড়ুন না যায়। ভিডিওর মধ্যে যদি কোনো লিঙ্ক সিঙ্ক পাঠা কেউই ক্লিক করুন না যায়। এরকম ভিডিও সিডিও যদি কেউ পাঠা হোয়াটসঅ্যাপও দেখে হারা আন্তাজি মান্তাজি পয়সা টয়সা কেউ দিন না যায়। যদি আমি এনে পয়সাটা দিই, আমি তারা দরবার পাইতাম না। কে লিগে দরবার পাইতাম না? এনে ধরুন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বেলে গেছে, এনে ফোন লাগে না, এই নাম্বারে কোনো ফোন লাগবে না। তারা মেসেজ করছে, জাস্ট যে সম্বলটি হারা দেওয়ার লগে লগে তারা আমরা ব্লক করে দিব। কোনো সবুত থাকতো না, কেউ দরবার পাইতাম না। তাই কেউ পয়সা টয়সা দিন না যায়। আমি বিষয়টা বুঝাচ্ছি। যখন কইছি ক্যাশ অন ডেলিভারি দিবার লাগে, তখন কইতেছে না ওইব না, ক্যাশ অন ডেলিভারি ওইতো না। তাই সবই অল্প সতর্ক থাকবেন।